Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hata di parsarata di bagasa tikyo jalot tama barita naulisan hata ni debata alani jumulo hita martangyang. Dame ni debata na sumurung sian salu naroha imana mangaramoti mangarajay ati-ati dohot pikiram muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Barita naulisan hata ni debata mangatoy dohot mamakuling hita takas may begiota sian Injil Markus bidu 15 di ayat 30 tol hasrodi ayat 40 sada. Injil Markus bidu 15 ayat 30 satu 40 sada songonontar surat disita pai hutihut ma. Alai di hosniari songgop manahulum tuliak tanoi sahat rodi pukul tolu. Jadi di pukul tolui marsuara na balgama Yesus majuhon. Ali de bataku buasa tadi konom wow. Eloi Eloi lama sabaktani. Jadi adong ma diba na jong di sinaw begisa gabe di dok ma silia do na jino nai. Alay marlujong ma sahalak manorno polimu tuasom di lohotom may tutolong lau painom iba na huhut ma di dok. Atong taida ma manang naro si Elia paijurhon iba na. Dungi marsuara na gugo ma Jesus laos tos ma hosana. Jadi maribak bula dua mahire-hire na di bagas joroi siang gijang tutoru. Dung di idale nan na mangadupi ibana songoni HP parmatena gabe di dokma natutudo anak ni debata halakon. Manatak-natak dosian dadao deba inaina songon si Maria Magdalena, si Maria ni si Jakobus na poso, aku ni ina ni si Joseph doho si Salome. Di huton na sida do ibana lau makobasi uju di Galilea do pe ibana dukon ni lahad do pe akana asing narap nakko dohot ibana tu Jerusalem ido sahatna salom. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hataha anggi na pinaribot horas mari hita salhutna. Barita na ulisan hata ni debata nung ngatakas mangatoy dohot mamakuling hita hujaha honi di parsarata di namarningot tita ari parningotan di hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus sian Injil Markus bidu 15 di ayat 30 sahatu ayat 40 sada marsari ngari di tonga-tonga ni hita di namarningot tita di ari hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus si takas do sahatu hita padohan namadok Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Asa akadamang doho denang Yesus do na mangaleho dirina. Yesus do na mangaleho kosana. Lau tuaha tubus ni hita hajol maun. Asa malua hita sian huaso ni hahulumun, sian huaso ni dosai. Asa jupang pardengganan adong pardameata rap dohot debata. Asa gabejol ma nadapotan haluau dohot hangulua kita. Asa gok na pinarbaga ni debata naik koro Mesias si palua jolmai sian gonggoman ni dosa. Na mangihut asa tung takas sikop jalagok songon na dipadan narubii dang adong pardengganan dang adong panubusion ni dosa molodang adong pertumpahan darah manang penumpahan darah siad dorbia manang siap binatang na dipelehon rotu bagas joroi na nipelehon ni imam digohi Jesus maya kadamang dohot dainang disesa dosa ni jolmai dilehon pardengganan asa mardame mulak muse jolmai dohot debata asa dang jol manaholang behita di bagasan Kristus may masa jalaydon waing nataingot di hamamate ni Jesus Kristus nagatung di hau silangi atong hauliod diau hauliod di hamuna hanguluan diau hanguluan di hamu hanguluan ni portibion idon waing na taingot di panubusion ni Jesus nagatung di hau silangi. Alanya kadamang doho dayna jamitata di bagasatikon tapay hutihut hobbartusima ima perdalanan ni Yesus manang seputar kematian Kristus di kayu salib. Namar perdumuan tu ulaun na
ginohan ni Jesus marhite-hite na manuhu silangi. Sahatu dolo Golgata jala gatung ibana dihau silangi. Mate jala tos hosana. Akadamang dohot dinang ido na tapay hut-ihut. Binamarningot tita patupa parsoran hita di bagasa tikon marningot diari hamamate ni Tuhatta Jesus Kristus. Ada orang susah tita tu ayat 30 sada satu ayat ada orang susah tita tu ayat 30 satu 40 sada naing takas boto otak di julu ni jami tahun di papahatar Injil Markus do pabawa nunga jumulo marhite nati nakup nai Jesus sian porla Getsemane ragam di paasup potu ibana ragam akana masa di pasahat tu ibana dileai ibana marhite na manijuri ibana di pastap ibana dibain gabe separe kelek-kelan ibana sudah di paodapot tu ibana dibain ibana gabe hapuasan ni hajol maun niaka natorop di hati hai meragam do di pasahat Silatus songoni do si Herodes di hati hai bahkan do si Kayapas meragam do akan masa nama bay marlea Jesus sih alanya kadamang dohok denang di situasi na songoni dipatuhukon silangi itu Jesus laos takas ma gatung ibana dihau silangi di dolo Golgata. Didok mulai sen jam sia nung ngagatung Jesus dihau silangi. Dinagatungi ibana agodang dihatahon akan atorop tarlumo bima na maparsilakon ibana. Ngagodang dihatahon Jesus hataridaan ni asi dohot holong ni rohana pasahato na kapangampunan dohot panubusyon ni nunga pola di suarahot Jesus marsari ngari sian hau silangi dangadong akadamang dohot denang bura haruar siam simakudap ni Jesus si balik sa holong balik sa akahata na mangasido balik sa hata pajalo odo di papatar ibana asatung takas sikop panubusion dohot haluaw ni di pasahat ibana akadamang dohot day nang namasahulong kita di bagasan Kristus Jesus Tuhatay siya jam siya sahatu hos ni hari di jami tao nate sahatu pukul tolu ragam parniaean ni Jesus si dinaung manirisi mudar sian si majujung nai ala ni susang duri na di ojaton tu si majujung nai manirisi mudarna siya tangan dosa si majujak na ala ni labang naung dipakuhon tuhau silangi tu tangan na do tu si majujak nai ala di bagasan nakatik kisisongoni ragam dope di patu paka natoropi lau papuason rohana madopako Jesusi ido akadamang dohot denang dijalo Jesus dina dituduhot tu ibana sileai de bata ibana ikom marutak kosa dina dituduhot tu ibana na mangaleai bagas joroi akadamang dohot denang buhado pak kilalata do hapor siota marnidei bohado nang pangatus siota marnidei tagamo do pesongonak kana toropi hita doho do hita maniju sianaka pangalahot tay marhita kapabahenata dingolu siganu pari mangaleai do ibana nu hita nuaing tu ibana manijuri do hita nuaing manang mamastapi do ibana hita tu ibana nuaing manang parsaulian do dapot tita marhite-hite panubusion do panabusion ni Jesus si ido nuaing dapot tita kadamang dohot denang dipangidoho nak kadamang dohot denang asa doho tahu taruli dipakokopon nai asa taruli hamu dihasasaan di dosai dinanidok nai
marpamuati maroham aliamang edang diboto nasida aha nabi nahinnay. Akadamang dahot dinang namasahulong kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Hanguluam mu hanguluak ku hanguluan ni portibion. Ido naing berengota sian hamamate ni Jesus si nagatung di hau silangi. Adidok di Jesaya ikom marleado Mesias si tubus jolmay. Ado pan nado saluhu nay. Ido nuaing ha manggohi nadong na sinuarahon niya kapanuriran di buku nabadiyay di sido asa unang raguhon na makokop jolmay makokop portibiondo hamamate ni Jesus mula dong pemadok buasa may kot tarsilam buasa may kot songoni leana molo tuhat jala molo di batado ibanan alayang gua dohot tamu akadamang do denang dang songoni si dohonotta dohonokku ma haluakku hanguluakku ido napinatupa ni tuhaki di silangi. Amin. Akadamang dohot denang namasa holong kita cuplikan dohot peristiwa na mahasa di hau silangi ido nuaing gabi jamita dihita di bagasa tikyon didok dihos ni hari sahatu pukul tolu makulum ma portibionin dihos ni hari ditikos ni hari neko maminggar dunia mata ni hari satu pukul tolu dia do naing papataron ni tuau tuhamu akadamang dohot denang naing takas idaota songoni ma portibion dinati nula nai hati uroni Jesus imasodang hamuliaw ni debata ibana do panodang ni portibion nuaing marniay gatung di haus silangi portibiope doh berduka di hamamate di Jesus nagatung ibana di haus silangi naing takas berengota parniayan ni Jesus alani na manubus dosa ni hajol mau ni tutu nunga di papa tari di padan narobi naikon durus do mudar ni pinahani naikon durus do patu pahon pardengganan panubusion nikom masuk malimi tubilut nabadiyay laho mangusung akadosa ni jolmay na mamiliho piliani gabi jupang pardengganan rap doho debata ikonido nang suat tuau tuhamu nang tuhita saluhut na nunga digohi Jesus marahite mudar nai dang mudar ni pinahabbe dang mudar ni biru-biru be nagabi pardengganan alai adul lumobi gumogo mudar ni Kristusi mudar na somartihasi marhite ibana mamilehon ibana mapelia jelas ibana mamilehon ibana do malim naro patupa pardengganan ni alania kadamang doho denang manubus au siya gonggoman ni dosa jala paluaho kita mangaleho pardengganan asa mulak denggan uli musay parsaurata rap doho debata alani sidok mauliate mahita tu debata jala tapasangap magwarna na badiyai doho nasa pabahenak ni Tuhani ay kosulaho dosa ido anggo sasitong na marniay alani uhum hinorhon ni dosa alain waing dituhu Jesus tu silangi digohi jala di papatar marhite-hite auha uduhon na patuluson parsuruon na pinasahat nyamay tuhibana alania kadamang doho denang
bagas uhir hon tu bagasan roham. Pakkoko pon di Jesusi di bagasan ngulum. Pola do di jauh Jesus nagatungi ibana na tarpajali ibana di haus silangi. Didok marsuara na gogo ibana ali de batakku buasa tadi konom muaunin. Dan natar sirang nian hadirion na dohot Tuhani, dohot amai. Alai patuduhon songo dia ma panobusioni. Natung takas dipelehon ibana dirina. Marpangoloion. Di pasahat ibana tordina dohot dirina. Marhasatiaon. Manggohi parsuroni tu ibana. Molo pese songon na ditinggal hon. Alai naing takasma papatar honi pabuwa. Hadirion ni ibana. Di bagasan dirina. Masa parniayani lahu patuluson na pinasahat ni amai tu ibana. Maragam sikapnya kena begesa. Di padohanna di hati di johon ibana ali de batakku nin. Buasa tadi konom wow nin. Patuduhon hahaci to do hapariror doi. Dinalaho manubus dosa ni hajol mau ni. Edang adong benau kacit molo pola sirang sian debata. Daku boto bodo dipakilalaho koi molo nunga holang debata siako manang dangan dipakilalaho kobe hacit molo holang Tuhan siako. Gari Jesusi biaya ibana songoni hacit jala parir doi di ibana. Angguk bolo do di hatahon di hatiha ikon tuhukon di ibana sendiri. Silangi ikon tubuson na marhite dirina dohok mudarnai jolmai sian pardosaw ni sa songon na ditadikon pakilalan alanya kedamang dohok dinang takasma marhite-hite jami tau paingoto nau paingoto kamu paingoto portibion pakkoko pon ni Jesusi namarniai ibana di bagasak kapariron manubusita saluhukna natoropi madok tapai mama jolo ati narodo si Elia pai jurhon ibana ninna manak si Elia do na jinouna ninna dang nasutar palua Jesus dirina dang nasutar pejur Jesus dirina siya silangi. Dang songo pangatusion ni natoropi. Ainian mulo tajaha di padohan natoropi. Molo na asing di palua, iya na asing di palua. Orang lain diselamatkan. Ya selamatkanlah dirimu. Nina. Taga mo do nang siyako siya nau. Haruar hata si songonia kadamang do dena. Anggo huaso na do hagugoon na do sian hade bataon na sian hatuhanon na pakyon ni Jesusi dang adong na boy mangihotiba na disilangi dang adong na boy manaliba na do papajalhon iba na disilangi anggo ido pakyon na dangi nuaing di papatar alay hasatiaw do haudukon na ido dang nasutar pelua iba na diri na siya ni ati pwede do jolmay ia na asing di palua, ia palua manya diri nai. Gudang nai bahasa songoni nuaing ate di bagasang ngulutta. Jok doh bahasa si songoni haruar sian pamangata. Ape di bagasan akkaulau na denggani do masa akkalas ni roha. Ia tu gereja dilihat pilihan na. Ia dilihat menyat tu akka keluarga na. Ia na asing so ina ma dihaulongi, ali dirina dang dihaulongi.
jut doa kapan doa sesongoni ate mulo tabere kalak mangalen nading mangulahun nading kan ate dolo do hitam do songoni song padok nya kana toropon nama Ernida Jesusi. Orang lain dibantu, ya dibantulah dirinya. Apa nama ngulahun nading kan do ibana teh. Ya keluarganya pasobu, ya ibana sodap, ya tuhala ipalean. Kemasa do songonia kedamang do dena, apa kana mangulah kolong do. Asa tulus do. Dakolan naing si songoni pikiran ni jolmei di nguluna ate. Alai hobar ikut saut na uli nading gani. Alani doa kedamang doh dinang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Adu tagamon. Si pasahatokku si bahenokku. Tagamon do gabi hatalea. Manang songon soldadui. Gabi merlojong dibuat lumut nani asoman. Laos ini disuruh dukut tu Yesusi. Dan saya pamusau niate. Dan saya penghina nih. Alanido kadamang dohot dainang. Sikop do diai Yesus di hausilangi. Lau papatar hodok patuduhon panobusioni. Dan si Elia nanaing. Pajurhon ibana. Dan lumut na asom. Naboy paulakon wasna dohot na laho mangalehon gogo di ibana daw. Alay itong takas, ikos saut na tarsurati panubusioni. Siya jamitat to na kadamang doho dinang disido di suara ho Jesus. Suara na balga lostos mahosana ninna. Mula di Injil nasingi berarti di dokate di suara hon iba nama nunga selesai, sudah selesai. Artinya nunga be marujung ido di padohani benar-benar di pataridahon tos mahosana sempurna panubusioni ate laos pola do didok di hati hai mariba mahire-hire nadi bagas jore. Di papatar Yesus do suara nai, di papatar Yesus do nama sai, na disilangi. Waso dohot haguguon. Perdengganan manesa dosai. Sisa lisa tahun neko masukan ni malim, turuang maha kudusi. Mabay perdengganan menubus dosai. Nuaing sian silangi do di jauh Yesus. Juppa jala masa pardengganani. Masa ma panubusioni. Gabedang ngadong benabuy makulipi hita. Ro madapoton Tuhani. Marhite hamamate ni Jesus do suaranay. Gabi maribak hire-hire. Dan ngadong be na manukoti hita. Madapoton Tuhani. Dung di sesa ibana do satay. Jala di bagasan Kristusi. Gabi di patupa pardamiata. Alania kadamang doho denang. Ibana do malim buluni. Dialah imam besar yang sudah membuka jalan, memberikan pengampunan, dan mempersembahkan dirinya sendiri. Dialah anak domba Allah yang tak bercacat. Asa malua au, malua nanghamu, malua portibion. Jala didok Injil Markus ate. Nama saya saluhuna. Di hati dakon akaparupuat doi. Di paidai dan asida doi nama saya. Gabe masa tong di soldadui. Pengakuan nama dok. Tutudo anak ni debata halakon. Tutudo anak ni debata halakon. Ada pengakuan. HP sebelum nadi dok. Ido tuduhan. Pangaleayun tu debata. Di pamasa Yesus ninna alay do iban anak ni debata. Alay dung tos hosanay dung songoni parmatenay di dok soldadui ma tutudo anak ni debata halakon. Akadamang dohot dainang
Tutudo anak ni debata. Jala ibana Jesus, ibana do Tuhani. Okku homay di bagasang ngolum. Hati dakom may. Hata homay marhite-hite hamamate ni Jesus si. Justru napapatarhon, ibana do anak ni debata. Ibana do Tuhan namanggohi hasesaan ni dosay. Alani do kadamang dohot denang. Naing ihatahonokku. Naing ihatid dakonota. Mula kita siya bagas joro di namarningot tita. Di parsarata, di parningota di hamamate ni Jesus. Ikon hata namadok, tutudo ibana Tuhani. Tutudo ibana anak ni debata. Namanelesay saluh na kadusa. Namangaleho pardengganan. Diaw di hamu rapdohot tu amay. Asa mulak muse pardamiatta. Gabe jolma nadapotan halua do hangulua kita di bagasan pakokok nai. Atau tapuji may ibana. Disudi nasa pabahenan na. Jala hati dakom ma ibana. Marhite-hite hamamate nai dang si hayla honotto ni alay gabe si hati dakonon pabuwa Jesus do. Hagugo ni panubusion ibana do na patuluson na pinarbaga ni hamay asa paluahot jolma siyan gonggoman dohot huaso ni dosa atong ingot ma molo Jesus pasahaton dirina menyerahkan nyawanya tu amay pasahap ma nang ngulum tu ibana pasahap ma ngulum tu amay dinamarsitaonok ko dinamarukil ho tu Tuhani ma pasahap ngulum. Lihatlah bagaimana Yesus menghadapi penderitaannya, penyalipannya. Songoni manak kita. Mengadupi kana masa di bagasang nguluta kadamang dohot denang. Tiru ma Jesus dangadong bura. Dangadong hoi sen ibana. Dangadong nang bura na mengutuki dohot na manguhumi balik saholong do na haruar. Dia rupi ho si tauno do paru kilome. Dia rupi ho aka arsak naborat na do di bagasang ngulung. Pasahat tutuhani. Tutuhani mahasahatan na. Jesus naong mangadupi do makilala si tauno do paru kiloni. Urupan na maho. Niang ma porsanommu si taunon naborati ay Jesus nung nga mamorsan saluhu nai di bagasan nguluna. Gabi dapotan haluaw do hangulua kita. Amin.